जब बारबरा माइकल की आंख खुली तो वो ज़मीन के नीचे दफन थी। उसको एक ताबूत में बंद करके ज़मीन के नीचे गाड़ दिया गया था। वो ज़िंदा थी और अगले 3 दिन तक उसने अपनी ज़िंदगी उस कब्रनुमा बक्से में ही गुजारी। बारबरा माइकल कौन थी और उसको ज़मीन के नीचे क्यों दफनाया गया, ये जानने के लिए सुनिए हमारी आज की कहानी। आप सुन रहे हैं काफ कहानी और मैं हूं आपका होस्ट गुमनाम। दोस्तों, अटलांटा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 20 साला बारबरा मैकल बज़ाहिर एक आम सी तलबा नज़र आती थी। उसका बाप फ्लोरिडा का एक बहुत मशहूर रियल एस्टेट टाइकून था और माली तौर पर वो एक मजबूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उसकी पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी के गिर्द ही घूमती थी। दोस्त, क्लासेस, इम्तहानात और आने वाले क्रिसमस की छुट्टियाँ, इसके अलावा उसके जहन पर कुछ भी ना था। वो नहीं जानती थी कि चंद दिन बाद उसकी ज़िंदगी एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाली है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती। दिसंबर 1968 में यूनिवर्सिटी में हांगकांग फ्लू फैला और बारबरा बीमार हो गई। बुखार, कमज़ोरी, बदन में दर्द। उसकी माँ जीन मैकल उसको लेने के लिए अटलांटा पहुंची ताकि क्रिसमस की छुट्टियों में उसको अपने घर लेके जा सके। माँ बेटी ने यूनिवर्सिटी के करीब ही एक मोटेल में रात गुजारने का फैसला किया। रात को 12 बजे उसका बॉयफ्रेंड स्टुअर्ट भी उससे मिलने आया। उसने कुछ देर बारबरा के साथ गुजारी, उसका हाल पूछा और फिर अपने घर चला गया। रात के 4 बजे मोटेल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज़ आई कि स्टुअर्ट का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो शायद शदीद ज़ख्मी है। बारबरा की माँ घबरा गई और उस घबराहट में उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला कि कहीं स्टुअर्ट को कुछ हो ना गया हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, 2 लोग अंदर आ गए। उन दोनों के चेहरों पर मास्क थे और हाथों में बंदूकें थीं। वो बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे थे। अगले चंद सेकंड में वो कमरा मैदान जंग बन गया। बारबरा की माँ को काबू किया गया और उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाई गई। ज़बरदस्ती बांध कर गाड़ी में डाल दिया गया। बारबरा की माँ को कमरे में बेबस कर दिया गया और वो वहीं पर बेबस पड़ी रही। बारबरा को लेकर गाड़ी तेजी से फरार हो गई। बारबरा के लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था, मगर यह ख्वाब नहीं था। वो कोशिश करती रही कि आवाज़ें पहचान ले, सिमत जान ले जिस सिमत में गाड़ी जा रही है, मगर सिर्फ खामोशी और गाड़ी की आवाज़ के अलावा उसको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर काफ़ी देर बाद गाड़ी रुकी और उसे पता चला कि उसको हवा में मिट्टी की खुशबू आ रही है और दरख्तों की नमी महसूस हो रही है और उसके पाँव नीचे नरम ज़मीन पर लगे हैं। जब बारबरा की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसके सामने एक बड़ा सा ताबूत था। अगवाकारों ने यह ताबूत ख़ास तौर पर बारबरा के लिए तैयार किया था। बारबरा को इस ताबूत में डाला गया। उसके अंदर पानी, थोड़ा सा खाना और कुछ बुनियादी ज़रूरियात भी रखी गई। बारबरा को इस डब्बे में बंद करके ज़मीन के अंदर डाला गया। जब ढकना बंद हुआ और ताला लगा तो ऊपर से मिट्टी गिरने की आवाज़ आने लगी। ये वो आवाज़ थी जिसे सुनकर इंसान के जहन में एक ही ख्याल आता है कि मुझे कब्र में ज़िंदा दफनाया जा रहा है। जब यह ताबूत ज़मीन के अंदर मुकम्मल तौर पर दफन हो गया तो अंदर गुप अंधेरा था। हल्की सी हरकत भी महसूस होती थी और हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। बारबरा को ये मालूम नहीं था कि बाहर दिन है या रात। उसको ये भी मालूम नहीं था कि कोई जानता भी है कि वो कहाँ है और कोई उसकी तलाश कर रहा है या नहीं। वहाँ बाहर जैसे ही बारबरा की माँ को मोटेल के कमरे में पाया गया तो उसके वालिद को इतला दी गई। अगवाकारों ने अगवा की रकम का मुतालबा किया। उन्होंने $5 लाख अदा करने की हदायत की। FBI को इस केस में डाला गया। FBI के लिए कुछ ही घंटे में ये केस सबसे इम्पोर्टेंट केस बन गया। उनको अंदाज़ा था कि बारबरा कहीं बंद है और मसला सिर्फ पैसों का नहीं
مسئلہ وقت کا ہے، کیونکہ اگر وقت کم ہے تو زیر زمین بندہ کسی بھی وقت اپنی جان کھو سکتا ہے۔ ایسے کیس میں پولیس کے سامنے دو رستے تھے، یا تو تاوان کی رقم دے کر زندگی کو بچایا جا سکے یا اغوا کاروں کو پکڑنے کی کوشش کی جا سکے۔ یہ کیس انتہائی حساس تھا۔ اغوا کاروں نے رقم لینے کے لیے ایک خاص طریقہ بتایا۔ مقصد یہ تھا کہ پولیس ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ ایک پورا پلان تیار کیا گیا، گاڑیاں، ٹیمیں اور اغوا کاروں سے رابطہ، جو کہ صرف اخبار میں اطلاع کی صورت میں کیا جاتا تھا، ہونے لگا۔ تاوان کی رقم ادا کی گئی، مگر یہ کیس وہاں ختم نہیں ہوا، کیونکہ باربرا ابھی بھی زمین کے اندر دفن تھی، اور ایک بڑا سوال تھا کہ تاوان کی رقم ملنے کے بعد بھی کیا اغوا کار جگہ بتائیں گے یا دھوکہ دے دیں گے۔ تفتیش میں آہستہ آہستہ دو نام سامنے آنے لگے، گیری اسٹورٹ اور روتھ آئزمن۔ ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ڈالے گئے۔ روتھ آئزمن شاید وہ پہلی عورت تھی جو ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹاپ 10 میں آئی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اغوا کاروں نے صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ ایک چیلنج کے طور پر بھی یہ کام کیا۔ وہ ایک خوفناک تجربہ کر کے آزمانا چاہتے تھے کہ انسان اس طرح کی صورتحال میں کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 20 دسمبر کو گیری نے ایف بی آئی کو فون کے ذریعے باربرا کی لوکیشن کے بارے میں بتایا۔ پولیس وہاں پہنچ گئی، مگر وہاں پہنچ کر بھی باربرا کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر طرف لوگوں کو دوڑایا گیا، زمین کو ٹٹول کر دیکھا گیا کہ کوئی نشان مل جائے جہاں پر باربرا موجود ہو۔ اچانک ایک کونے سے ہلکی سی دستک کی آواز آئی اور ایف بی آئی کو پتہ چل گیا کہ یقیناً یہاں پر زمین کے نیچے کوئی دفن ہے۔ جب تابوت کا ڈھکن ہٹایا گیا تو باربرا زندہ تھی، کمزور تھی، پیاسی تھی، لیکن زندہ تھی۔ اس کو فوراً وہاں سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ باربرا اس تابوت کے اندر 83 گھنٹے تقریباً 3 دن تک رہی، اور 3 دن کے بعد اس کا زندہ مل جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ گیری کرسٹ کو کچھ ہی دن بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ روتھ آئزمن کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کو پہلے جیل کی سزا ہوئی اور بعد میں اس کو امریکہ سے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ یہ کیس ایف بی آئی کے اغوا کے تاریخی مشہور کیسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ باربرا نے بعد میں اپنی کتاب 83 Hours Till Dawn تک لکھی، اور اس میں اس نے اپنی پوری کہانی کا ذکر تفصیل سے کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بار بار اس کیس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کوئی میری آپ بیتی جاننا چاہتا ہے تو وہ میری کتاب پڑھ لے۔ اگر آپ بھی باربرا کے کیس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کی کتاب 83 Hours Till Dawn ضرور پڑھیے گا۔ اب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آپ سن رہے تھے کاف کہانی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔